السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی. ایک ہماری ذاکرہ ہے, ہماری بہن ہے شکاگو سے. اچھا, امریکہ سے. جی. ہاں ٹھیک ہے. ان کا ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک انسان میں کتنی روحیں ہوتی ہیں, اور علم لدنی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے. علم لدنی کے بارے میں؟ جی شاہ صاحب. نہیں پوچھے تو اچھا ہے. کیا بات ہے. برداشت نہیں کر پاتے لوگ. بے شک نہیں ہے لوگوں کو. حق. اچھا, ایک انسان میں کتنی روحیں؟ ایک انسان میں کتنی روحیں ہوتی ہیں؟ اچھا جی, یہ ذکر لے چکی ہے نا. جی شاہ صاحب, ذاکرہ ہیں. اچھا بی بی, بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ایک انسان میں کتنی روحیں ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں بتا دیں. ایک دو ویڈیو میں شاید ہے بھی کہیں یہ, لیکن پھر آپ کو بتا دیتے ہیں. بی بی, ایک انسان میں 17 روحیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 17 روحیں ہوتی ہیں. ان 17 روحوں کو اللہ پاک ایک جسم میں ڈالتا ہے تو انسان کے جسم کی, ایک انسان کی تکمیل مکمل ہوتی ہے, ایک انسان کا وجود مکمل ہوتا ہے ان 17 روحوں کے آنے کے بعد. کیا بات ہے, سبحان اللہ, حق ہے. ایسے تو بہت بڑے بڑے روحانی اسکالر موجود ہیں, دوسری کے بعد تیسری روح کا نہیں پتا ہوگا, ایسا ہی نہیں؟ بے شک بے شک. 17 روحیں ایک انسان میں اللہ پاک ڈالتا ہے. بے شک. تو انسان کا وجود عمل میں آتا ہے. 17 روحیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ 17 روحیں ہیں کون سی ہیں جی؟ جی شاہ صاحب. بالکل. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں, بتا دیتے ہیں, اللہ خوش رکھے سب کو. تو بی بی, پہلی جو روح ہے, پہلی روح سے ہم شروع کر لیتے ہیں. پہلی روح یہ قلب ہے. قلب, یہ پہلا لطیفہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, قلب. اس کے بعد دوسرا لطیفہ, دوسری روح, یہ سیدھے ہاتھ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے یہاں پہ ہوتی ہے, اسے روح کہتے ہیں. قلب اور روح کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری, قلب کے برابر میں ایک روح ہوتی ہے, ایک لطیفہ ہوتا ہے, اسے سری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سری کہتے ہیں. 3 ہو گئے. 3 ہوگا. چوتھا, روح کے برابر میں ایک اور لطیفہ, ایک اور مخلوق ہوتی ہے, ایک اور روح ہوتی ہے, اسے خفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خفی. اسے خفی کہتے ہیں. خفی کے برابر میں, سری اور خفی کے بیچ میں ایک اور لطیفہ, ایک اور روح ہوتی ہے. اس روح کو, اس لطیفے کو کہتے ہیں اخفا. کیا کہتے ہیں؟ اخفا. یہ 5 ہو گئی. چھٹا جو لطیفہ ہے, چھٹی جو روح ہے, وہ سر میں ہوتی ہے. اس لطیفے کو کہتے ہیں انا. کیا کہتے ہیں؟ انا. اسے انا کہتے ہیں. یہ سر میں ہے آپ کے. یہ دیدار والی مخلوق ہے جو اللہ کے دیدار تک, مقام احدیت تک, کیا بات ہے, 7ویں آسمان تک, مقام احدیت تک جاتی ہے. یہ وہ روح ہے, یہ وہ لطیفہ ہے, اسے انا کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. 6 ہو گئی. 7واں, یہ ناف کے مقام پہ ایک لطیفہ ہے آپ کا, ایک روح ہے, یہ, اسے نفس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفس. یہ نفس. یہ 7 ہو گئی. ٹھیک ہے جی, 7 ہو گئی. اب 4 جثے, روحانیت میں انہیں جثہ کہتے ہیں, یہ بھی روحیں ہی ہوتی ہیں. 4 جثے ہوتے ہیں نفس کے, 4 نفس کے جثے ہوتے ہیں. 4 حصے آپ کہہ لیں کہ 4 نفس کے حصے ہوتے ہیں, 4 اس کے جثے ہوتے ہیں. ان 4 کا نام بتا دیتے ہیں. 7 تو ہم نے بتا دیا آپ کو, 4 اور بتا دیتے ہیں. پہلا جو لطیفہ ہے, پہلا جو نفس کا جثہ ہے, پہلا جو نفس کا جثہ ہے وہ ہے نفس امارہ. ہے جی, وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ کے بعد ایک اور نفس ہوتا ہے, اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس لوامہ. نفس لوامہ کے بعد ایک اور لطیفہ, ایک اور جثہ ہوتا ہے, اسے نفس الہامہ کہتے ہیں. نفس الہامہ, جسے نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں. نفس الہامہ. اس کے بعد چوتھا ایک اور جثہ ہوتا ہے نفس کا, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اب ان کی جو اور ڈیٹیل ہے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے, کیونکہ وہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے. 7 وہ ہو گئی, 4 یہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 11.
11 हो गए। 3 जुस्से जो होते हैं वो कल्ब के होते हैं, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, कल्ब शहीद। 11 और 3 14 14 हो गए। 3 जुस्से होते हैं रूह के, इस लतीफे के 3 जुस्से, इस रूह के 3 जुस्से होते हैं। इस 3 जुस्से वो कौन से होते हैं? रूह जमादी, रूह निबताती और रूह हैवानी। 14 और 3 17। ये 17 रूहें एक इंसान के जिस्म में डाल के अल्लाह पाक एक इंसानी वजूद की तकमील करता है, एक इंसानी वजूद अमल में आता है, वजूद में आता है। क्या बात क्या है। ये बात 17 रूहें जिनके हमने नाम हाँ, बताए। अगर किसी को इस पर कोई एतराज हो, कोई शिकायत हो, बहुत सारे लोग हैं नादान हैं, इन सब के अहादीस में नाम मौजूद हैं और अल्लाह के वलियों और फकीरों की किताबों में भी इनके नाम मौजूद हैं। खोलो और पढ़ लो। अगर मुताल्ला कम हो तो हमसे शिकायत मत किया करो यार, हमसे शिकायत मत किया करो। 5 सीने की मखलूक है, ठीक है जी। कल्ब है, रूह है, सिर्री है, खफी है, अख्फा है। एक ये सर वाली मखलूक की लतीफा अन्ना 6, एक नफ्स 7। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स अलहामा, नफ्स मतमइन्ना, 4 ये हो गए। 11 हो गए। 3 कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद। 14 हो गए। 3 रूह के, रूह जमादी, रूह निबाती और रूह हैवानी। ये 17 हो गए, सब 17 हो गए। ये 17 एक इंसानी जिस्म में है तो इंसानी वजूद की तकमील मुकम्मल हुई, एक इंसान वजूद में आया। क्या बात है। ये 17 एक इंसान के अंदर रूहें होती हैं। ये जो 5 सीने की मखलूक हैं, एक नफ्स है, एक इनके ये 7 ऊपर के जहान है, मलकूत से लेके अहदियत तक। क्या बात है। ये उन जहानों में जाती है। नफ्स जो है ये आलम नासूत में रहता है। बेशक। पाक होने के बाद भी, नफ्स अलहामा होने के बाद भी, नफ्स मुतमइन्ना होने के बाद भी, सालिक के अपने रूप में, अपनी शक्ल में आने के बाद, नफ्स मुतमइन्ना जिसे कहते हैं, उसमें आने के बाद भी इसी आलम नासूत में रहता है। इसका ऊपर की दुनिया से, ऊपर के जहानों से कोई ताल्लुक नहीं। हक है। यह नफ्स मुतमइन्ना, हक। ठीक है जी। और दूसरा क्या उन्होंने पूछा कि इल्म लुद्दनी के बारे में कुछ बताइए। थोड़ा सा बता दीजिए इल्म लुद्दुनी के हवाले से। दीदी आप बस छोटी बहन है हमारी, लेकिन एक बात हम आपसे कहें कि आप पर्सनल व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ बड़े अजीब क्या बात है। अजीब लोग होते हैं, वो इल्म लुद्दनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक। वो नहीं कर सकते। बुल्ले शाह को वली भी मानते हैं और इल्म लुद्दनी को बर्दाश्त भी नहीं। क्या बात है। हक है। बेशक। हक फरमाया। क्या बात। इल्म लुद्दनी के बड़े डार्क और हार्ड, कड़वे, नोकीले, जहरीले, जो चुपते हैं। क्या बात है। चुपते हैं। आहा। बता दें कि बगैर शरीयत पर अमल किए जो पहुंच गए अल्लाह तक, ओह वो है इल्म लुद्दनी वाला। क्या बात है। क्या बात। हक हक। सुभान अल्लाह। कहा ना बुल्ले शाह ने बेशक। कि ना मैंने नमाजें पढ़ी, ना मैंने तस्बीह घुमाई, मुझे तो मुर्शिद ऐसा मिला, उसने ऐसे मुझे पहुंचा दिया। क्या बात। क्या बात है। हक है। हक। वाह वाह। वो नाच नाच के अल्लाह तक पहुंच गए। बेशक। क्या बात है। मैं नच के यार मनाऊंगा, कंजरी बनना पै जा। क्या बात है। क्या बात। बहुत क्या ज्यादा, बात। बहुत आला। कहा ना सब मानते हैं, बुल्ले शाह को वली भी मानते हैं, और जो इल्म लुद्दनी की तारीफ बताए उस पे उंगलियां भी उठाते हैं, उस पे तंज भी करते हैं। शर्म तो आती नहीं है। बेशक। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सही बात है। ख्वाजा साहब को वली भी मानते हैं, सारा कुछ मानते हैं। ढोलक बजाना जायज है, क्या बात है। बाजे बजाना जायज है। हाँ। ख्वाजा साहब तो कवालियां सुना। क्या बात। हक है। भाई शरीयत इजाजत देती है ढोलक बजाने की, नहीं। बाजे बजाने की, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं देती। नाचने की। हरगिज नहीं देती। ख्वाजा साहब के मुर्शिद उस्मान हरवनी अलैहि रहमा, क्या शान है ये सब। क्या बात है। हक। अल्लाह के इश्क में नाचा करते थे, अल्लाह के इश्क में नाचा करते थे। नहीं, ये वो लोग हैं जो पहले कामिल शरीयत हुए, फिर कामिल तरीकत हुए, फिर कामिल हकीकत हुए। क्या बात। हक। सबक वहीं से शुरू हुआ, सबक वहीं से शुरू हुआ।
ایسا نہیں ہے. ایک اور بات کلیئر کر دے کہ سرکار بلے شاہ نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی یا نماز کے منکر تھے. استغفر اللہ. پڑھیے نماز, پڑھیے نماز. لیکن وہ کون سی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی؟ نماز تو پڑھی ہے, وہ کون سی نماز؟ یہ نہیں جانتی دنیا, یہ نہیں جانتی دنیا. ہم نے کہا, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, جو یہ سر و سجدہ ہوا کبھی تو حرم سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیا بات. بے شک. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وہ ایک سجدہ بے شک, تو گرا سمجھتا. بے شک. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کہ پوچھ لیا, وہ ہیں بیچاری بہت اچھی اور بہت شاندار خاتون, بہت اچھی خاتون. ہر دوسرے دن میرے خیال ہے واٹس ایپ کال کرتی ہیں بیچاری وہ. جی شاہ صاحب. ہیں جی. جبکہ ٹائم 10-11 گھنٹے کا فرق, پھر بھی وہ بیچاری پورے ٹائمنگ کے حساب سے کرتی ہیں کہ یہ شاہ صاحب کا ٹائم ہے تو وہ رات کے 10 بجے ان کی کال یہاں آتی ہے. ایسا ہی ایسے ہی ہے. بہت اچھی خاتون ہے. تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن واٹس ایپ کال کر کے علم لدنی کی ڈیٹیل ہم سے لے لینا, ہم آپ کو ڈیٹیل میں سارا سمجھا دیں گے, ہے نا. ابھی بس اتنا بتاتے ہیں جتنا آپ نے کہا کہ تھوڑا سا بتا دیں, تھوڑا سا ہم نے بتا دیا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ کہ یہ تو وہ علم ہے نا جو عام لوگوں کے لیے اتارا اللہ نے, عام لوگوں کے لیے. ایک وہ علم ہے جو خاص لوگوں کے لیے اتارا. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ السلام کے بہت مقرب صحابی نہیں؟ بے شک ہیں. کتنی قربت نصیب ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی, کتنی قربت اور شفقت نصیب ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام سے 2 علم عطا ہوئے, ایک علم میں نے لوگوں کو بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو لوگ مجھے قتل کر دیں. بے شک. بے شک. ایسے ہی. دوسرا بتاؤں تو لوگ مجھے قتل کر دیں. وہ کون سا علم تھا کہ ابو ہریرہ جیسے مقرب صحابی کو قتل ہو جانے کا اندیشہ تھا؟